जय गुरु समस्त दादा और माँ मान मोर आंतरिक राणत जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण में समस्त सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करे। आज ये भिडियोटी आरंभ करने को जाऊँगी। ये भिडियोटी रे आलोच्य विषय होची जे उन्नति अर्थ कौन, उन्नतिर अर्थ कौन धनवान हेबा, केवल धनवान हेले ही कौन आमर उन्नति हो जाए, हेले जदि धनवान हेबा ही उन्नति हेले किपरि, आउ जदि धनवान हेले उन्नति नुह हेले क्षतिकर कौन, धनी हेबा कौन क्षतिकर। ए विषय रे आज ये पाठ और आलोचना करा जीवो। तो आसंतु भिडियोटी को आरंभ करा जाओ। तेबे हाँ गोटे अनुरोध, जदि भिडियोटी टिके मध्य भल लगुची लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करी मो सहित जोड़ी देबे, जोथि कि मते उत्साह प्रेरणा मिलिबो आहरी आहरी ठाकुर कथा अमृत कथा आपण मानकु सुनिबा पाई आगे जाई पारि। तो आजिर बाणीटी होची परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांको श्रीहस्ତରେ सत्यानुसारे कहि जाइछंती, धनी हुओ क्षति नाही किंतु दीन एवं दाता हुओ। कि सुंदर बाणीटी परिष्कार भाव कहते। ये बाणीटी पाठ होला पर श्री श्री बर्दा कहते क्षति नाही काहीकि, कौन हेले क्षति नाही, धनी हेले क्षति नाही काहीकि। जितेन दलिदा कहते दीन एवं दाता हेले क्षति नाही। जदि आमे धनी हो किंतु ता सहित दीन एवं दाता जदि हो, अर्थात दीन अर्थात कौन, दीन हवा अर्थ नोंगरा बा अपरिच्छन्न अपरिष्कार अपरिच्छन्न हवा नुह। श्री ठाकुर कहते दीन अर्थ विनयर भाव नम्रतार भाव रहिबा दरकार। आउ कौन कहते दाता, दाता किए जी दान करती सी दाता। दान अर्थ कौन, रक्षण ओ पालन, रक्षण पालन दय धातुरु दाता दान कथाटी आसती। दय शब्दटीर अर्थ होती रक्षण ओ पालन ओ हिंसा, ए तीनोटी कथा। हेले रक्षण पालन पुणी हिंसाटा किपरि आसला, हिंसाटा से आसला जे आमे जहाकु रक्षा करू जहाकु पालन पोषण करू तांकर जो दुर्दशा दुर्गति थाए ताहा प्रति हिंसा, से दुर्गति और दुर्दशा बा विपद आपद को हिंसा करी सेथरु रक्षा करी पुणी ताकु पालन करिबा, अर्थात ताकु चलनशील करिबा, ताकु चलैबा, एटा होची दान। हेली एई दान जिए करे सी होची दाता। श्री श्री बर्दा कहउचंती धनी माने साधारणतः एई प्रकार हुए ना। कि प्रकार हुए एई प्रकार, अर्थात एई जो दीन एवं दाता हुअंती नाही। हेले दाता हुओ कौन, दाता हवा कहउचंती ठाकुर। धनी माने अनेक दान करती किंतु दान करिवार अर्थटी प्रकृति अर्थ सेठी नाही। ठाकुर कहउचंती दान कर किंतु प्रत्याशा न रखी, तुम हृदय रे दयार द्वार खोली जाओ। दया हिसाब रे दान करिवा अहंकार परिपोषक, अहंकार रही थाए। तो धनवान धनी माने अनेक दान करती किंतु एई प्रकार भाव दान करती नहीं। को प्रकार भाव जो अहंकार रहित निस्वार्थ भाव कौन सी प्रत्याशा न रखी करती नहीं। किपरि करती, धन्य करिवार भाव रखिकी करती। तेणु पितृ बर्दा कहते धन्य करिवार भाव रखिले हुए नाही। आम्भे माने इष्टवृत्ति करू किछि दिन करिवा परे सेई भलिया भावटा आसे। चंदा देला भली कले हुए नाही। तो एठी कथाटी होची जे आमे काहाकु दान करछु ताकु धन्य करिबा, एई जो भावटा जदि रहिला हेले हुए नाही। बर्दा को इष्टवृत्ति आमे माने करछु, इष्टवृत्ति करिबा किछि दिन कला परे
ସେମିତି ଭାବଟା ଆସେ। କିପରି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାତି ଠାକୁରବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଠାକୁରବାଡ଼ିର ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇ ସେ ସେଇଠି ରହିବାର ଅନୁମତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଇଲା ନାହିଁ? ସେଇ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଆକ୍ଷେପରେ ସେ ରାଗିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଏ, ପ୍ରତି ମାସ ଠିକ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଠାଏ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଦାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଚନ୍ଦା ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ନୁହଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଦାନ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ପୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରକ୍ଷଣ ପାଳନ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ଭାବଟା ଆସିଲେ ଦାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତୀଶଦା କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରଶ୍ରୀ କାତର ହୁଅନ୍ତି। ପରଶ୍ରୀ କାତରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହାର ଉନ୍ନତି ଦେଖି, କାହାର ଭଲ ଦେଖି ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ସେଟା ହେଉଛି ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ସହି ନ ପାରିବା। ତ ଧନୀମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଧନୀ କିପରି ହେଲା? ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଉନ୍ନତି, ହେଲେ ଉନ୍ନତି କୋଉଠି ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତିର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ଧନୀ ହେବା। ଧନୀ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲା। ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ରୋଜଗାର ଭଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ହୁଅ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଏବଂ ଦାତା ହୁଅ। ଏଠି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ର ଭାବ, ଅର୍ଥ নত ହେବା। ଉନ୍ନତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ବା ଉଚ୍ଚରେ নত ହେବା। নত ହେବା ମାନେ ନିଜକୁ ନୁଆଇବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇବା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉଦାର ଭାବ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ରହିବ। ହେଲେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ବା ଉଚ୍ଚରେ নত ହେବା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଯିଏ ସବୁ କିଛିରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଅଭିଜ୍ଞ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁଣରେ ଆଚରଣଶୀଳ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସିଏ କି? ଗୁରୁ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋଠୁ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମକୁ ନୁହେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଏହା ନ କରେ ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କେଉଁଠି ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପଦ ବହୁତ କିଛି କରି ପକେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ, ଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷଣ ପାଳନ ଓ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଗତି ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ହିଂସା, ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ହିଂସା କରି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଗତି ହିଂସା କରି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷଣ ପାଳନ ନ କରୁ ବା ସେଇଭଳି ଭାବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେଇଭଳି ଧନୀ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧନୀ ହେଇ ଆମେ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ବା ଉଚ୍ଚରେ নত ହେବା, ନିଜକୁ ବିନମ୍ର ରଖିବା, ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଗତ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେବଳ ଧନ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଧନୀ ନୁହଁ, ସେ ଉନ୍ନତ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।